Bonsoir, ça y est, à partir de maintenant, le froid arrive, il va geler la nuit prochaine à Berlin, dans le nord de l'Allemagne, le froid qui va nous concerner une grande partie du week-end sur la France, avec un temps plus perturbé dans le sud. On a déjà eu quelques gouttes de pluie entre le Roussillon et les Charentes aujourd'hui. La perturbation va se décaler vers l'est, avec une forte accumulation de pluie dès demain matin sur la vallée du Rhône, avec des orages, et de l'air froid qui va commencer à arriver par les côtes de la Manche. Les nuages vont se décaler ensuite vers l'Alsace dans le courant de l'après-midi. On verra les premiers flocons arriver sur les Alpes et également sur les Pyrénées. Et puis les pluies qui vont continuer encore en vallée du Rhône avec un vent donc assez soutenu près des côtes. Le froid donc pour ce week-end. Demain matin déjà 7 degrés dans le nord-est et des températures de 16 degrés près de la Méditerranée. Et regardez l'après-midi, ça ne va quasiment pas bouger à Lille. 8 degrés au maximum, 11 à Paris, on en avait 17 encore aujourd'hui, jusqu'à 24 degrés à Ajaccio. Le froid donc pour ce week-end et un risque de neige localisé à basse altitude pour les départs en vacances, notamment samedi matin par exemple sur la Franche-Comté ou encore sur l'Alsace. Limite plus neige plus élevée sur le nord des Alpes et également sur les Pyrénées. Et le vent qui va souffler très fort sur toute la vallée du Rhône et surtout dans le golfe du Lion. Dans le même temps, de l'air frais va arriver par le nord avec un ciel plus nuageux de la Haute-Normandie jusqu'au... La météo prévoit un temps pluvieux et orageux dans la cuvette et les plateaux. Bruine dans la Likwala, temps calme ailleurs. Une pluie faible arrosera les plateaux en matinée. La visibilité sera réduite à cause du brouillard dans la Sangha et la cuvette. On observera de la brume humide. Dans le Quilou, les températures minimales varieront entre 17 et 22 degrés Celsius. Il fera beau temps dans les plateaux jusqu'à l'extrême nord l'après-midi. La partie sud connaîtra de belles éclaircies. Voici les températures prévues. Imfondo 32, Ouesso 31, Kélé 31, Makwa 32, Evo 32, Gamboma 33, Djambala 28, Pouya 33, Sibiti 25, Mouyondi 26, Dolisie 24, Makabana 30, Pointe-Noire 26, Brazzaville 29 degrés. Show you the long-term track here because, of course, this originated as a Cape Verde system off the coast of Africa, traversed the open Atlantic Ocean and on into the Caribbean, passed south of Puerto Rico as a minimal tropical storm, a pretty safe distance away from Puerto Rico, and then south of the Dominican Republic, it started to intensify as it moved towards Haiti, reached Haiti with 70-mile-per-hour winds, and then touched the eastern tip of Cuba before skirting along the north coast. And then you see this turn to the west-northwest. Well, remember, we talked about this yesterday around probably 5 o'clock or so, maybe 5:30. There was low pressure down here in the waters south of Cuba. And at that time, Isaac was way over here. And what happened was, I don't know if I can do this. Let's see. So what happened was the low down here and Isaac, they kind of interacted. They did this dance. And now eventually this low in the south pretty much dissipated. But in the process of the dance, Isaac was pulled left. 元旦假期期间，不少朋友都有外出游玩的计划。那天气怎么样，会对交通产生影响吗？一起来关注一下。随着新年钟声的敲响，我们进入了崭新的一年。新年呢，到了元旦假期的头一天，我们国家大多数地方都会是阳光明媚的好天气。然而呢，伴随着跨年钟声而来的不仅仅是新年的脚步，就连在冬天频繁光顾的冷空气，这个时候也是一起来凑热闹。虽然呢，这次冷空气的势力不是很强，但是呢，却是在前一股强冷空气刚刚过后，在气温偏低的基础上是继续的发力，抑制了各地气温回暖的势头。所以呢，寒冷的格局还会在这3天假期当中继续的呈现。我们具体来看一下。首先来看一下北方哈。那今天下午到明天，在弱冷空气的影响下，在黑龙江大部、吉林的东部、辽宁东部，还有就是山东半岛北部等地呢，会有小到中雪出现，而且还会伴随着4到6级的偏北风。受影响的路段当中，像是绥满高速在黑龙江境内路段呢，会有小雪飘落，而像是红乌高速几乎全程普遍的都会有小雪出现。同样在 Good morning and Barka de Salah to you all out there still enjoying the public holidays and Salah celebrations. The good news for you today is that the atmosphere will still be friendly enough for all your outdoor activities, as we expect most parts of the country to be cloudy during the morning hours, with chances of very light rains along the coastal areas. The northeastern corner of the country should also expect some localized thunderstorms. And as we progress into the afternoon hours, we expect the northwestern part of the country to have its own share of some localized thunderstorms,
while people living around the central parts, including Abuja, should expect some thundery activities which may not necessarily be accompanied with rains. And for daytime highs across the country, let's take a look at the graphics. Hola, muy buenas noches. Una mañana con ambiente fresco tuvimos hoy en Santiago y 14 grados. Luego el sol elevó los termómetros hasta los 33 grados en la comuna de La Florida y durante la tarde volvieron las nubes a cubrir el cielo en Santiago. Los invito a ver el pronóstico para el resto de nuestro país porque las lluvias regresan a la cordillera de Antofagasta, pero recuerde que son solamente hacia la noche. Mientras tanto, la costa sigue con sol, escasas nubes, pero agradables temperaturas. Caldera y Huasco estará con nubes matinales, Copiapó, Vallenar y Ovalle esperan sol y cálidas temperaturas principalmente hacia la tarde. Coquimbo tendrá una que otra nube. La zona central estará con nubosidad parcial, ocasionalmente despejado, entre costa y valles. Die Gewitterzelle, die wir eben vorhin hier gesehen haben, die ganz schwarze Wolke, die geht also weiter Richtung Zürichsee. Hinter dieser Gewitterwolke steigt der Luftdruck an und darum verschiebt sich die Luft wieder. Es gibt also ein bisschen Wind und es lohnt sich vielleicht, die Storen eher reinzuziehen jetzt am Abend, sonst verhudelt es die vielleicht noch. Die Temperaturen durch die Nacht so zwischen 8 und 10 Grad auf beiden Seiten der Alpen. In den Alpentälern kann es auch mal 2 Grad haben, morgen früh. Das Wetter morgen, das stellen wir recht ähnlich vor wie das heute. Der Vormittag auf der trüben Seite, es regnet gegen etwa wieder beidseits den Alpen. Und der Regen ist vor allem auf der Alpen-Südseite recht kräftig. Im Laufe des Tages gibt es aber auch trockene Phasen, vor allem auch im Mittelland und im westlichen Teil des Landes kann es sogar sonnige Abschnitte geben morgen am Nachmittag. Im Süden und auch in Graubünden bleibt es trüb und nass und auf der Alpen-Südseite ist der Regen weiterhin recht kräftig. Die Temperaturen morgen am Nachmittag nicht mal zu hoch, so um die 16 Grad, vielleicht mal knapp drunter, im Wallis knapp drüber. Und der Wind kommt meistens aus Südwesten. In der Westschweiz hat er 20 km pro Stunde drauf, in der Deutschschweiz 15 km pro Stunde. Bekleniyor diyoruz ve hemen detaylara geçiyoruz. Marmara genelinde bugün özellikle bölgenin doğusunda ve güneydoğu kesimlerinde yoğun kar yağışları etkili oldu. Bu akşam ve gece başta İstanbul olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri, az olsa Balıkesir çevreleri aralıklı olarak yoğun kar yağışı almaya devam edecek. Yarın öğle saatlerinden itibaren kar yağışlarının Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde de yavaş yavaş zayıflamaya başladığını göreceğiz. Ancak sistemin Marmara'yı terk etmesi akşam saatlerini bulacak. İstanbul'da da yarın öğleden sonraki saatlerde kar yağışlarının etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bu gece bölge genelinde kuvvetli buzlanma ile birlikte don etkili olacak. Şu dakikalarda birçok kentte hava sıcaklığı sıfırın altında 2, sıfırın altında 3 dereceye kadar azaldı. Perşembe günü güneyli rüzgarların etkisiyle birlikte hava sıcaklığında artış bekleniyor. Cuma günü ise özellikle öğle saatlerinden itibaren bölgeye tekrar yağış gelecek. Trakya'da Cuma günü karla karışık yağışlar da oluşabilir. Netleştikçe detayları. Maeneo ya kaskazini mwa mkoa wa Morogoro na yale yaliyo katika pwani ya kaskazini tunatarajia hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi katika maeneo machache. Maeneo mengine yaliyosalia tunatarajia yatakuwa makavu yakiwa na hali ya mawingu kiasi. Na kwa kesho ni matarajio yetu kwamba katika maeneo kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, maeneo ya pwani ya kaskazini pamoja na nyanda za juu kaskazini mashariki kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Maeneo kanda za Victoria ikiwa ni katika mikoa ya Mwanza, mkoa wa Mara pamoja na mkoa wa Kagera na ule wa Shinyanga kutakuwa na hali ya mawingu kiasi pamoja na mvua zitakazopatana ngurumo katika maeneo machache na vipindi vya jua, hali ambayo tunatarajia itakuwa pia katika maeneo ya magharibi ya nchi ikiwa ni katika mikoa ya Kigoma pamoja na Tabora. Maeneo yaliyosalia, maeneo kati ya nchi, nyanda za juu kusini magharibi na maeneo ya kusini mwa nchi tunatarajia itakuwa makavu ikiwa na vipindi virefu vya jua. Tunatarajia kesho upepo wa bahari utavuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa ukitokea mashariki katika pwani ya kaskazini na ukitokea kaskazini mashariki katika pwani ya kusini. Tunatarajia hali ya bahari itakuwa na mawimbi madogo na katika ziwa Victoria tunatarajia upepo utavuma ukitokea kaskazini kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa na ziwa Victoria itakuwa na mawimbi madogo. Et tranquillement, là, ça descend. On voit que les températures qu'on a actuellement sur la vallée du Saint-Laurent, c'est 7 degrés. Eh bien, ça va rester stable toute la nuit et c'est ce qu'on aura comme maximum demain sur la plupart des secteurs. Donc, on a encore du temps gris. On a un retour de nuages sur le Québec et sur l'Ontario également. Et on voit que ça tombe sous forme de neige là sur Rwanda et sous forme de quelques petites averses dispersées ailleurs en ce moment. Donc, il y a des moments d'accalmie, mais ces nuages vont continuer de tourner sur eux-mêmes et tranquillement, l'air froid, on voit que ça avance et ça
Ça va donner des précipitations mélangées sous forme de pluie-neige, surtout en Estrie, jusqu'en Estrie. Sinon, un peu plus à l'est, ça va rester des averses dispersées ou de la bruine intermittente. Donc, vraiment pas d'accumulation ou d'averses importantes. Donc, Saint-Jean-Terre-Neuve, ça reste très venteux demain, encore une fois, avec des averses. Sinon, on aura des averses l'après-midi pour Moncton et Halifax. Donc, un peu de soleil le matin. Charlottetown également, on aura du soleil le matin. Les nuages vont s'amener plutôt en après-midi. À l'inverse, aux îles de la Madeleine, on aura de la pluie le matin. Cały system frontów atmosferycznych będzie teraz obracał się nad Polskę, będzie wędrował północną częścią Europy i wchodził także nad nasz kraj. A układy wysokiego ciśnienia zostaną tylko tu, w tej południowo-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, więc tu spodziewamy się i burz, i deszczu ze śniegiem, i deszczu także w Polsce. Ale nadchodząca noc będzie w miarę spokojna, bo deszcz tylko na północy, tutaj także mgły. Na południu zupełnie dobra pogoda, temperatura od 2 do 6 stopni. Jutro początkowo zachmurzy się na wybrzeżu, ale potem te chmury powędrują nad wschodnią i nad środkową Polskę. A nad Rzeszowem mnóstwo słońca. Temperatura w dzień od 5 do 10 stopni, wiatr ze zmiennych kierunków. Sprawdzamy pogodę na kolejne dni. W środę od 4 do 8 stopni, w czwartek od 4 do 12 stopni. Bardzo ciepło, ale ciśnienie spadnie. I kolejne dni to już nie spadające ciśnienie, bo rosnące, ale za to spadająca temperatura. Ostatecznie w niedzielę od -1 do +1 stopnia i opady. Perhaps tomorrow to check on the heating and in particular to help out any elderly neighbours, because really the weather looks very cold for next week and right through next weekend as well. And indeed at the moment we have a pretty widespread frost and air temperatures dropping down to -3 or -4 degrees Celsius, some freezing fog patches as well, but clearing off quickly in the morning and many areas starting off dry and fine, but clouding up fairly quickly over Munster and much of Leinster during the morning, with that rain reaching the south coast around noon and then quickly extending northwards. So touch and go for the big match in Lansdowne Road. Certainly it will be bitterly cold and raw for spectators and a good chance of some rain through the course of the game. At any rate, that rain will clear away during tomorrow night, perhaps turning to snow for a short time and then with icy patches following. Many areas having a sunny start on Sunday, particularly fine weather through the east and north, but rain into Kerry very quickly. Seront étagés entre 22 et 26 degrés. 26 degrés, c'est l'axe Saint-Louis, Caisse et Dakar, et aussi Bakel. À l'intérieur du pays, donc le mercure donc, va descendre jusqu'à 22 degrés sous l'axe Podor et Linguère. Nous allons continuer à pouvoir sécuriser la météo pour demain. Demain déjà, au cours de la journée, attention, il va faire chaud. Donc le mercure va grimper jusqu'à 41 degrés et le mercure a déjà pris 3 à 4 degrés de plus par rapport à hier. Donc les 41 degrés, c'est la température attendue sur l'axe Podor, mais aussi Matam. Les vents vont sur le secteur nord à nord-est, c'est l'Armatan. Donc l'animation 3D nous montre donc un ciel passagèrement nuageux sur l'axe Caisse, Saint-Louis, mais aussi Dakar. Sur la partie nord-est du pays, c'est la canicule. 41 degrés sur Podor, Bakel, mais aussi Linguère et Touba. Nous allons descendre pour voir ce qui se passe au centre du pays， mais au sud du pays， au sud du pays。的山西已经是雪花飘飘，在它的上空有厚厚的云层覆盖。那随着这片云系的向东移动，很快我省的天气也将颠覆，大部地区将出现雨雪。这将是我省很多地方今年冬天的第一场雪。今天后半夜开始，在我省的张家口北部会率先出现降雪。那明天白天降雪的范围会向东向南扩大，在保定、廊坊及以北，包括北京、天津在内的这一带呢，普遍会下起中到大雪。我们预测雪下的最大的地方将是在承德的北部，这里有可能出现暴雪，积雪深度呢有可能超过50厘米，所以在这里的朋友真的是要格外的留意一下。在我省的中南部地区，明天早上呢会先下起雨来，随着气温的走低，傍晚前后呢这里有可能转为雨夹雪天气。像石家庄明天的气温呢会骤然下降到4度，后天就会再低一些，只有2度左右。雪天路滑，在这儿我们要给这些朋友来。 Across the area, and the big threat at the moment appears to be lots and lots of very strong, damaging wind. The red box right in the middle of your screen is where a tornado warning does continue, and we are getting some reports of very, very strong, damaging winds in there. The main area near the Brentford area in Spink County, that is where we do have the most damage reports. And here's what we're looking at. First of all, this is the cold front. Everything that's happening ahead of the cold front with the severe weather. Here's that big windstorm we were just telling you about
between Aberdeen and Huron. Aberdeen reported a 63-mile-an-hour wind gust a bit earlier. Also, we're watching this. We're starting to see some storms develop right along the Nebraska and South Dakota border. Those are going to continue to move to the east as well. Even though you're not in the warning, Huron, it does look like strong winds are coming your way. And now a severe thunderstorm warning has been issued. It does include the city of Huron all the way down to the southern part of Beadle County. You see on your screen, I'm going to show you each of these little white areas is where we had reports of damaging wind gusts. We also had a report of a brief tornado, one near Redfield. Look at the weather. We're still in the winter and temperatures are dropping over most parts of the country. This morning was very uncomfortable over Mzuzu City, where the airport reported a minimum of 6 degrees Celsius, and that was very cold. It was very uncomfortable over Kasungu Boma, Kamzu International Airport, Shiteze and Lilongwe, but cool over Zomba National Office up to 15 degrees Celsius. Meanwhile, we have a high pressure area over the Republic of South Africa getting a touch into the Indian Ocean, and this touch is drawing some moisture from the ocean into Malawi. This will improve a build-up of clouds over the country, and also expecting more winds over some parts of the country, particularly over our lake. Tonight it will be very cold with a clear sky over the northern and central parts of the country, but some clouds will be seen over southern parts of the country with more winds over Lake Malawi. During early morning tomorrow, we need lots of winter jackets over Mzuzu City, where temperatures will drop to 6 degrees Celsius. It will also be very uncomfortable over Capital City, but slightly cool over places along the Shile Valley. With particular conditions. Najbližima ovom novom frontalnom poremećaju. Ispred njega dolazit će nam sve topliji zrak, a hladniji se očekuje tek od utorka, ali taj do Dalmacije vjerojatno neće stići. U Europi će i sutra kišom obilovati dio zapadne i sjeverne Europe, dok će najtoplije biti na sunčanome jugoistoku. U Hrvatskoj i sutra pretežno vedro, osobito prije podne, dok će se u drugom dijelu dana uz granicu sa Slovenijom pojavljivati i oblaci, a može se čuti i grmljavina, navečer gdjegod možda i osjeti dašak osvježenja. Vjetar će u unutrašnjosti biti uglavnom slab, a na moru će mjestimice biti umjerenog maestrala. More malo do umjereno valovito, temperature od 25 do 29 stupnjeva, a vidljivost dobra. Zbog diljem Hrvatske vrlo visokog UV indeksa, boravak na suncu preporuča se smanjiti između 10 i 17 sati. Kao i prošle noći i u drugom dijelu ove, te sutra rano ujutro temperatura će u unutrašnjosti biti uglavnom niža od 20 stupnjeva, u gorju vjerojatno i ispod 15, a na moru 22 do 27. Et dans l'après-midi, eh bien, on va prendre les mêmes et on va recommencer avec des nuages bien épais dans les cirques et sur les plaines, des averses plus prononcées sur les hauteurs du nord-ouest, sur la région de Saint-Denis et sur la route du littoral. Aussi, on pourrait avoir quelques gouttes dans l'après-midi, de la pluie, une averse ou deux du côté de Saint-Leu et partout ailleurs. Une chaude après-midi très ensoleillée, notamment sur le littoral de l'Est, dans le sud sauvage, ainsi que sur le sud-ouest. Les vents sont de secteur sud-est, ils sont faibles à modérés et la mer reste agitée dans les endroits exposés au vent. Au niveau des températures, elles flirtent avec les 32 degrés sur la Saline, 31 du côté de Saint-Pierre ainsi que sur le port dans l'intérieur, 17 pour le volcan jusqu'à 25 pour Sillaos en passant par 19 pour Petite-France. Aujourd'hui, je vous propose d'aller faire un petit voyage en Suisse et nous allons atterrir à Ascona. Nous avons 3 heures de décalage. Ascona et ses sommets enneigés. D'ailleurs, on aime Ascona pour sa température douce, aussi bien hiver comme été et aujourd'hui elle était de 8 degrés. ديال الخصوص المالون تمورت تيقا غادي يصوبن دوك سمارن تمورت 18 نصدارين ارسواح النعنافه في قايث ذي القاله 16 خالتين نص طيف 20 ذي تباتن تبسا 24 ذي ثلماس نتمورت اما ذي سواحل ولا ذي خالتين داخل ولا الجهات خالتين نومالو كسد سين غاردين 30 صدارين مدينه غيليزان سيدي بالعباس في الشلف 26 ذي وهران 30 ذي ثقوران الصحراء 34 ذي إليزي 28 ذي تمن راسات أشجانات 36 صدارين ذي ثلماس الصحراء القرن قدا ولا الجهة قنزول نومالو لحاله كيلوز كان شاء الله مازال البحر يوز كان شاء الله دوين يرمين ديوك ثم سواحل تمورت بحر السين غاردين دوين جهدا ذي الخصوص ذي ثلماس تمورت غادي يصودو ذاك فهذا سمار السين غاردين غادي يعوض 50 كيلومترا ذي الساعة لحالا تيناو ثقوسان يدي قران ذي الدور ذو منزون دور ذي الدور ان شاء الله ثي قران دور تنتراجعوا بس الخميس ديال الجمعه ثاكيناو تسيني قاعدين ديوك ثمان تمور ثم ذي ثمان وقفه اما ذي ثم قنزول عند ايضا السبت ان شاء الله نتراجعوا ذا السينا ديال. En todo el este peninsular las temperaturas mínimas bajan un poco, descenso que nos lleva a hablar de valores pues eso de 1, -1 incluso en zonas del interior de Cataluña, 1 en Zaragoza, ambiente algo más fresco que las temperaturas de hoy. Sol en la Comunidad Valenciana y en la región de Murcia, aquí también bajan las temperaturas
las mínimas. En Baleares, situación cada vez más tranquila. Los vientos rolan al suroeste, quedan como mucho algunas nubes altas en la mitad norte y las temperaturas, las mínimas, como decíamos, hacia abajo y las máximas hacia arriba. Vean Valencia, con una máxima prevista cerca de los 20 grados, 19. En Murcia podrían pasar de los 20, estar alrededor de los 21. Palma se quedaría alrededor de los 15 grados. Canarias, como hoy, con algunas nubes bajas en el norte de las islas de mayor relieve por la mañana. Por la tarde esas nubes desaparecerán. En general, jornada de sol, con mar de fondo de hasta 3 metros en el norte del archipiélago y alrededor de los 2 metros en la mitad sur. Y las temperaturas sin demasiados cambios. Seguimos con valores máximos entre los 21 y los 23. Pasado mañana, ese frente se acercaría un poquito más y podría dejar... Comme vous le voyez ici, il génère quand même pas mal de vent. Pour l'instant, c'est surtout aux États-Unis. On a un autre système qui génère aussi les vents que vous voyez ici, et lui dans l'océan Atlantique. En fait, au Québec, on est pour l'instant entre deux. Il y a une bande nuageuse sur l'est, mais il y a surtout peu de vent. Alors, cette bande nuageuse est associée à un creux dépressionnaire. Un creux dépressionnaire qu'on va retrouver un peu plus installé sur l'est du Québec, juste ici, avec des nuages. Des nuages, des éclaircies, rien de plus que ça. Le répit entre les deux et l'arrivée du prochain système. Celui-ci va déjà, à partir, vous le voyez, de ce soir, donner de la neige sur l'ouest. La nuit prochaine, ça commence sur le sud. Demain matin, sur le centre, et demain après-midi, ça se propage jusque sur les secteurs de l'est du Québec. En général, en coupant un trait dans la vallée du Saint-Laurent, tout ce qui est au nord, c'est de la neige. On parle de 20 à 40 centimètres de neige. Pour Montréal même, ça va être mêlé de pluie ou de neige fondante. Tandis que quand on se déplace sur la rive sud du Saint-Laurent, de ce côté, on parlera plutôt de précipitations sous forme de pluie. Mais une chose est sûre, ça va en plus être pas mal venteux. Heureusement, la neige gorgée d'humidité est lourde, donc le vent n'aura pas énormément d'emprise dessus, mais on peut quand même imaginer qu'il y aura par endroits... As a result of an upper air trough system that's now shifting more eastwards as a result of this high pressure system that's reaching in from the west, and with its strong westerly winds, the system is being pushed more towards the eastern parts of the country. So for tomorrow, we're going to see partly cloudy and hot conditions with thunder showers and rain to be confined towards the northeastern parts of Namibia, while the remainder of the interior will be partly cloudy, but fine over the central and the southern parts with high maximum temperatures. Along the coast, partly cloudy and cool with fog patches at first. Temperatures, high maximum temperatures, as I've mentioned earlier, Marine South 36, Kitmansop a bit lower with 33 degrees Celsius, Windhoek 33, and in the north temperatures will be in the lower to mid 30s. The coast 22 degrees Celsius at Lutritz and 23 at Walvis Bay. The forecast elsewhere partly cloudy and warm to hot with thunder showers and rain. Nairobi will be sunny and warm with a maximum of 27, while Cape Town will be cooler with a minimum of 21. En hel del de her skyer, en frontzone ligger og bølger her over Vesteuropa, og den kommer op og snitter Danmark sådan i perioder, så det bliver ikke sådan fuldstændig skyfrit, det gør det langt fra, men lunere, det bliver det. Og hen over natten, der vil vi da også se, at skyerne de ligger sådan forholdsvis tungt hen over landet. Det giver lidt regn sådan af til ikke de store mængder i første omgang, men der kommer sådan en regn specielt i Jylland, og længst mod øst måske lidt opklaring. Men læg mærke til, at temperaturerne her i nat faktisk ikke kommer under 10 grader faktisk. Det ser ud som om, at vi holder niveauet med de tocifrede, og det betyder jo så også, at vi får et lunt udgangspunkt til i morgen, men mange skyer fortsat i morgen tidlig i hvert fald. Det kan godt være, at Bornholm kan slippe med lidt solskin i de tidlige morgentimer også. Men ellers så kommer der også lidt regnvejr op fra sydvest, og de her skyer, de er jo sådan lidt tunge at danse med, og kommer så til at trække op langs den jyske vestkyst op til Vendsyssel i morgen eftermiddag, mens det så gradvist klarer lidt op i de sydøstlige egne. Og det er også her, at det bliver varmest. En 16-17 grader kunne vi godt komme op på, mens det jo holder sig på en 14-15 stykker i Jylland. Storia, eppure la nuvolosità diffusa. Pian piano la massa d'aria si è riscaldata di qualche grado e nei prossimi giorni vedremo un ulteriore, anche se debole, incremento dei valori termici. Tutto ciò è stato favorito dall'allontanamento da perturbazione che si trova sul Mediterraneo verso il settore orientale dell'Europa e parallelamente dal rinforzo del centro anticiclonico che si trova al di sopra delle isole britanniche. Noi al momento siamo sul suo margine più meridionale e domani ecco che questo centro di alta pressione sarà di nuovo determinante per il tempo di tutta la regione alpina. E nello specifico troveremo una mattinata già ben soleggiata in tutto il comprensorio nazionale. Si vedranno però dei banchi di nebbia alti con limite superiore pari a 1500 metri sull'altopiano e qualche annuvolamento più rilevante sul Ticino centro-meridionale che lascerà spazio solo a qualche intervallo di sole. Nel pomeriggio comunque ecco che sono attese delle schiarite più importanti. Sont attendus sur la province orientale, le Nord Kivu, le Sud Kivu, le Maniema, l'Équateur et les Bandundu. Cependant, des pluies sont prévues sur les provinces du Katanga, du Kasaï oriental et du Kasaï occidental.
Un ciel nuageux à tendance pluvieuse sera observé sur la ville-province de Kinshasa et le Bas-Congo. Dans la matinée, nous aurons 15 degrés à Goma, 16 à Bukavu, 22 à Lumbashi, Mbujimayi, Kananga et 24 sur la ville-province de Kinshasa. Dans l'après-midi, le mercure affichera 30 degrés à Mbandaka et à Bandundu, 29 à Kisangani, Kindu, Kananga, Matadi, 28 sur la ville-province de Kinshasa et à Mbujimayi. Les quantités de pluie recueillies ont été de 26 mm. And for the time being, down south it looks quite clear, and even over Mahi and in Islands, so we're not expecting any major change in the weather for the next 24 hours. But still, due to some light winds, we might get some localized showers. And for tonight, we're expecting partly cloudy, possibility of few early morning showers over few areas. The wind will be southeasterly, 20 to 40 kilometers per hour, and the sea is expected to be slight. Temperature for tonight will be 22 to 24 degrees Celsius. Tomorrow we're expecting mostly sunny, but there is a low possibility of few showers over few areas towards afternoon. The wind will still southeasterly, 15 to 35 kilometers per hour, and the maximum temperature 29 degrees Celsius. The sunrise will be at 6:27, sunset at 18:22. Low tide will be at 3 minutes to midnight, height 0.3 of a meter. Next low tide will be tomorrow at 2 minutes to noon, height 0.5 of a meter. High tide at 5 minutes près de la Bretagne et près de la Manche aussi, jusqu'au Pas-de-Calais. La perturbation a à nouveau apporté de la pluie sur son passage, des pluies qui tout naturellement se décalent d'ouest en est. C'est pas terminé, on a toujours ce long ruban nuageux et on a de plus deux perturbations ici et là en gestation pour les jours suivants sur l'Atlantique. Avant d'en parler, on va aller voir ce qui se passe actuellement sur l'océan Indien avec ce cyclone qui prend une direction, voici sa trajectoire sud. Donc il est prévu qu'il passe entre Madagascar et la Réunion dans la nuit de jeudi à vendredi. Il est évidemment accompagné de vents violents, notamment près du centre où l'on dépasse facilement les 100 km/h. Alors la Réunion est déjà en alerte puisque actuellement, il y a de fortes pluies. Voici d'ailleurs les prévisions pour demain. Forte pluie, forte houle, des vagues de plus de 5 mètres et de fortes rafales de vent. On revient maintenant sous nos latitudes pour voir ce qui va se passer demain. On abandonne. Llegando un frente frío. Pero veamos la imagen del satélite que nos muestra cómo los sistemas frontales no llegan al territorio del país. Sin embargo, en Los Ángeles sí un nuevo sistema frontal se está aproximando. Pero veamos nuestra zona centro-occidente, donde solamente nos llega algo de nubosidad del Pacífico, pero nubosidad compuesta por cristales de hielo que no producen precipitaciones. En lo que respecta a la zona metropolitana, hoy en la tarde 27 grados, 13 en el amanecer de mañana, bastante soleada. Lagos de Moreno con 28 y 8 y en Colotlán 28 por la tarde, 7 en el amanecer. Allá en la zona sur, Ciudad Guzmán 28 por la tarde, 9 en el amanecer y en Puerto Vallarta en la zona costera 31 por la tarde, 22 en el amanecer de mañana. En Los Ángeles por su parte con algo de nubosidad, 70 grados Fahrenheit en horas de la tarde, 55 en el amanecer de mañana. Ese es el tiempo, continúe con nosotros bien informado aquí en La Señal de Todo y siempre consulte nuestra página de internet para que se mantenga al tanto de las condiciones Na atmosféricas. cidade de Lixinga, que foi a menos quente, 28 graus na cidade de Pemba. Cidade capital Maputo teve uma máxima de 24 graus, seguida de Xai-Xai com 23 graus. Para amanhã, teremos um dia de céu geralmente pouco nublado na zona sul do país, com períodos de céu limpo em Maputo e Gaza. Períodos de chuvas no norte, em Cabo Delgado e Niassa. Possibilidade de neblinas ou nevoeiros no interior, na província de Manica. Para amanhã, as temperaturas máximas... os ventos... Os ventos serão de sueste em quase todo o país, fracos por vezes moderados ao longo da faixa costeira. Sendo assim, teremos temperaturas baixas no extremo norte, com uma máxima de 22 graus em Lixinga, 20 graus em Chimoio, 26 graus na cidade de Vilanculos, bem como em Inhambane.
A cidade de Tete terá uma máxima de 26 graus e 25 em Climane. La perturbation va nous toucher. Idem pour la journée de samedi, plutôt une accalmie la journée et une nouvelle perturbation le soir, mais ce front-là résistera encore tout au long de la journée de dimanche. Et côté température, eh bien, ça ne changera pas beaucoup. Nous allons garder ce flux de sud-ouest, donc en gros, nous aurons toujours des températures assez conformes à la saison. Reprenons quand même dans le détail les prévisions de météo suisse, donc pour ces prochaines 24 heures. Déjà pour cette nuit, un ciel qui va être nuageux sur l'ensemble du pays et ses précipitations surtout au nord des Alpes, avec une limite de la neige qui va passer de 1500 à 1000 mètres en fin de nuit. Demain matin, nous serons à l'arrière. Il y aura encore des averses résiduelles. Elles s'estomperont assez rapidement sur le plateau, sur l'arc lémanique. Elles résisteront, elles traîneront en revanche plus le long des Préalpes et en Valais. Et vous le voyez, la limite de la neige se situera toujours demain matin vers 1000 mètres. Pareil en Suisse alémanique, alors qu'au sud des Alpes, eh bien, très rapidement, on возможно, даже сходы селей. Ну а наши снегопады ушли на северо-восток. Завтра они в Вологде, в Архангельске. А нашей средней полосе, ну, это от Смоленска до Казани, в том числе и в Москве, остается лишь переменная облачность с, возможно, очень-очень слабым снегом. Но действительно пришло похолодание, морозец и очень скользкие дороги, гололедица. И особенно очень скользкие тротуары, как я сейчас только что заметил. Не только тротуары, но и поребрики скользкие, потому что в Петербурге завтра тоже слабый снег и -5. Ну а в Москве завтра пасмурно, ближайший снегопад только в пятницу, и будет он слабый, -6, -8 в эти дни. Ну а теперь эксперимент. Как видите, малые водоемы в Москве уже замерзли, появляется желание спрямить тропинку. Я это делать категорически не советую. Собственно, давайте проверим. Так, ну, вроде пока держит. Попробуем. Ой, да нет, все вроде нормально, штаны держат. О, кусок льда попробую найти. Нет, лед тонкий. Half of Volta, Eastern Ashanti and part of the coastal strip. Temperatures will range between 16 and 21 over the northern sector. Likewise, the same over the middle sector. Moving down to the coastal strip, we expect temperatures to range between 24 and 27 degrees Celsius. We expect mists and fog patches over the coastal strip. Those in Axim, Takrady, Half Asone, Bibiane, we expect some misty and foggy sky over your area, and also in Kumasi. So drivers, if you are going to travel at dawn towards Kumasi, Koforidua, please watch carefully. For the afternoon tomorrow, we expect the same conditions to prevail in terms of the dry season in which we are here in Ghana. It's going to be dry, slightly hazy, sunny over the whole country. In exception of the Greater Accra, Central and Western region, they are also going to have dry sky, but with sunny and partly cloudy sky. Temperatures will range between 34-36. Naktį snyguriuos jau daugelį rajonų ir bus šaltoka. Praktiškai visur temperatūra kris iki 2-5 laipsnių. Keliuose tikėtinas ir plikledis. Vakarinėje Lietuvos dalyje antroje nakties pusėje mišrūs krituliai, paryčiui čia gali susidaryti ir lijundra. Rytą palankiausios sąlygos lijundrai taip pat bus vakarinėje Lietuvos dalyje, na, o dieną vakaruose jau turėtų palyti. Prie jūros atšils net iki 6-8 laipsnių šilumos. Vėjas kol kas dar vidutinio stiprumo. Toliau į rytus rytoj dieną daugiau pragiedrulių ir kritulių tikimybė mažesnė. Šiaurės, vidurio ir pietų Lietuvoje tarp 2-4 rytuose iki 1-3 laipsnių šilumos. Lapkričio 1 kritulių nenumatoma, bet bus vėjuota. Naktį temperatūra svyruos apie 0, dieną jau sieks 3-8 laipsnių šilumos. Penktadienį protarpiais lis, išliks vėjuota, tačiau nebe šalta. Šlapdriba rytoj Minske ir Maskvoje, centrinėje Europos dalyje. Diena ramesnė ir sausesnė. Jungtinėje karalystėje ir Airijoje rytoj lietus 9-12 šilumos. En tout début de matinée, quasiment pour tout le monde sur les 3/4 du pays, on attend cette grisaille accompagnée de quelques flocons, localement des sols blanchis puisqu'on attend de l'ordre de 1 à 3 cm, donc sur une très large moitié est du pays, avec encore de l'instabilité sur l'extrême sud-est, sur la Corse, avec des averses de neige, localement des averses sous forme de précipitations, mais aussi sous forme de neige sur la Corse. Sur le golfe du Lion, ce sera un petit peu plus calme, mais regardez, beaucoup de vent attendu, donc une sensation vraiment désagréable sur le pourtour méditerranéen, des rafales jusqu'à 100-110 km/h. Et puis on retrouve quand même sur la façade ouest un temps un petit peu plus calme, avec quelques trouées possibles, mais le vent de secteur nord-est reste toujours bien sensible et rafraîchira l'atmosphère, d'autant que les températures pour ce dimanche matin resteront bien basses sur l'ensemble du pays. Des gelées qui restent généralisées. -7 degrés à Aurillac, -5 à Nancy, à Dijon, -4 sur la région Rhône-Alpes, -2 à Marseille. What this chart shows you is how much ice a pound of salt would melt
at various temperatures. So at a temperature of 30 degrees, a pound of salt would melt 46 pounds of ice. Look how quickly the effectiveness of salt drops as the temperature drops. Now, when you get down below 20 and 10, the salt really gets slowed in its effectiveness. And then when you get below 10 degrees, it's not real effective at melting ice. Now, during the day with sunshine, it will melt it at these temperatures, but at night, which is where we are right now, well, it's much more of a challenge. So let me show you. You're having a problem melting. If you're using salt, right now in Lapeer, the temperature is 2 degrees. You're having a problem melting snow or ice. Same thing in Port Huron, where it's 3 degrees. Oxford, Holly, Flint, you're all in the single numbers right now. Get down into the middle part of Oakland County and Macomb County, temperatures are more like about 10 degrees or so. Again, I think there's a problem with the thermometer in Troy at the airport there that's been reading warm. I don't think that's a real number, but Mount Clemens, you're at 9 degrees right now. You're in the single numbers also down at Pinckney. Shifting our attention to the south, look at Petersburg. You've now dropped to 5 degrees. Toujours au sud du Sénégal, sur toujours la bande, c'est Ziguinchor, Kolda et puis Kédougou, des pluies également qui vont intéresser le centre du Sénégal. Et sur la moitié nord du pays, la météo prévoit une alternance de soleil, mais également de nuages pouvant occasionner des pluies faibles à modérées, c'est selon l'endroit, sur donc la moitié nord et la façade atlantique. Mais déjà retenez que la météo fait des alertes rouges sur les régions de Dakar, de Matam, mais également sur Touba. Donc il y aura des alertes rouges puisque la météo donc prévoit des pluies faibles à modérées, c'est selon, et ce jusqu'au 15 septembre prochain. Parlons maintenant des températures qui restent quand même constantes. Toujours cette minimale qui est prévue sur Kédougou qui enregistre 20 degrés et toujours mes parents Halpular qui enregistrent la plus grosse température. 而从常年的统计来看啊，6月的西雅图的确已经做好了拥抱阳光去迎接夏天的准备。在这个月，降雨日数减少到只有6天，而平均最高气温终于站上了20度，而且一天当中日照的时间也延长了将近9个小时。再来看看刚刚提到的法国，每年的夏至音乐节都会点燃每一个法国人背后激情的浪漫，就连巴黎未来几天的天气也都是以晴朗明媚居多。果然是夏至到了。那据说法国的夏至音乐节今年也将会席卷中国，来到上海。今年上海的夏至音乐节将会在2天之后出现在黄浦江畔，到时候可以想象这个城市的各个角落都会弥漫着音乐的气息。不过我们来看一看天气方面，显然会有一些雨水伴着音乐的脚步一起来凑热闹，还是要提醒大家一定要做好防雨的准备了。来看具体的城市预报。Radar samozřejmě naznačí, kde z ní pršelo nebo sněžilo. Nerozlišíme sníh a déšť, protože ten se vyskytuje sníh na východě republiky, déšť potom na západě. A platí to i o slabých srážkách, které ještě registrujeme na jihozápadě, centrální části a na východě, jihovýchodě České republiky i v těchto chvílích. Postupně nás ale opouštějí k jihu a uvidíte, že oblačnost se vysouvá nad Atlantikem daleko na sever. Jakoby obcházela britské ostrovy, míří do Skandinávie a celé to áčko, které vidíte nad západní Evropou, je naplněné teplým vzduchem. Právě on se chystá do České republiky a v tom teplém západním proudění budeme hlavně zítra. Zítra tedy příliv teplého vzduchu vyvrcholí. V dalších dnech se začne výrazněji ochlazovat. A teď už si to prohlédneme na detailní modelu střední Evropy. Na něm je vidět, že zítra přes den by se částečně mohla protrhávat oblačnost, k večeru jí bude od severozápadu zase přibývat a vidíte, že se přidá sněžení. Tedy sněžení na horách, v nížinách většinou sníh s deštěm nebo déšť, ale v pátek Tomorrow sunshine will be in the cool air mass again. We should make it up to -2, -3. Sunshine tomorrow afternoon, then clouds tomorrow night. This is a warm front. That means clouds will move in, maybe some flurries tomorrow night, but also milder air. Here's your forecast tomorrow morning. Chilly, bright, -8 with the wind, -14. At noon, mostly sunny, -5 with the wind, -9. And then some cloud moving in tomorrow night, cloudy periods. There's our high about -2, -3, your 7-day forecast. For Sunday, 8 degrees. By the way, clocks ahead 1 hour tomorrow night before you hit the sack. Monday, very mild, 12 degrees. 13 showers Tuesday. And then look at that. Wednesday, Thursday, Friday, 12, 13 degrees, mostly sunny. Your exclusive 9-day forecast, St. Patrick's Day next Saturday, 12 degrees, a few clouds. And for the big parade, we're all going to be there. 14 degrees, a mix of sun and cloud. Time to read. Kigali, Nyagatare, Gatsibo ndetse no mu burengerazuba bw'u Rwanda ahenshi hakaba hateganijwe dogere Celsius 16 ku masaha ya mu gitondo. Dukomereze no ku gicamunsi.
ku gicamunsi hateganijwe ko muri rusange ahenshi tuzagwisha imvura. Aha turaturuka mu burengerazuba bw'igihugu tugane mu majyepfo twerekeze mu majyaruguru mu mujyi wa Kigali dukomeze tugana mu burasirazuba bw'u Rwanda. Dogere Celsius 25 ni igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganijwe mu mujyi wa Kigali ndetse na Kirehe, naho Nyagatare hakaba hateganijwe dogere Celsius 26 ku masaha y'igicamunsi. Hanze y'u Rwanda seho byifashe bite? Reka dutangirire ku mugabane wa Afurika, turebe muri Afurika y'Iburasirazuba mu mijyi imwe n'imwe. I Kampala muri Uganda hateganijwe ko ejo hazagaragara ikirere kizaba kirimo imvura ndetse iyo mvura ikazumvikanamo inkuba. The troposphere extends from around the surface to about 10 kilometres, and it's where most of our weather actually takes place. Above that, we have the stratosphere. Here the air is much thinner, much drier, and there's actually little or no cloud. It's also where we find the ozone layer. Now, during the polar night, the air across the pole or over the top of the pole becomes very, very cold. There's no sunlight to warm it up. And in fact, temperatures in the stratosphere can fall as low as -70 or -80 degrees. Now, around the edge of that cold air, we get a ring of strong westerly winds forming. That's known as the polar night jet. Occasionally, you'll find a disturbance coming up from the troposphere to affect that polar night jet. It makes it wave more, it makes it wobble, and when those wobbles get big enough, they actually start to break, just like waves breaking on a beach. When that happens, the winds weaken and even reverse direction around to an easterly. And once the winds weaken, that allows the cold stratospheric air to collapse downwards in towards the pole, and as it collapses down... Estavam sobre Minas e principalmente sobre o Rio, onde choveu absurdamente. A posição geográfica da Serra Fluminense contribuiu para a chuvarada. Ela foi resultado da combinação do calor e da umidade. Fez um dia bonito de manhã e esquentou rapidamente. No fim da tarde, o ar mais úmido avançou do mar. As montanhas ajudaram a concentrar a umidade na região, mantendo as nuvens carregadas. Amanhã, o risco de temporais é maior nessa área em azul mais escuro no mapa entre o Paraná, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul. Um ciclone deve se formar no Paraguai, aumentando a instabilidade nessa parte do país. Previsão de muita chuva também para o norte, por causa do tempo abafado. E hoje à tarde, em Belém, a maré subiu 3,5 metros e invadiu o mercado Ver o Peso no centro da capital. Várias ruas ficaram alagadas. Agora vamos ver onde vai fazer sol amanhã? No Rio Grande do Sul e do norte de Minas ao leste de Pernambuco. Into the afternoon. The temperatures are still quite high. We expect to see temperatures into the mid-30s over the Kalahari areas. Zabong expected to record 35, 33s into the extreme eastern parts. Temperatures are cooling down tomorrow a little bit, remaining warm there because of the cloudiness and most of the activity that is anticipated for the most part of tomorrow. But if we move into Saturday, generally we expect to see showers right across the country. In fact, all the way from the Chobe into the central Kalahari, all the way into the southeastern part, and again back into the Khanzi and the Ngamiland area. These are the areas that are expected to have a lot of showers on Saturday, and scattered showers expected over the eastern half as well as into the Kalahari. The same story for Sunday, general scattered showers in most parts of the country and a little bit of isolated showers, but there should be a gradual clearance over the Kalahari on Sunday. As I said, we generally expect to see showers continuing again next week into the midweek, although there will be a gradual clearance from the Kalahari. That's the weather. Thank you for watching and have a good night. Das Hoch bleibt nämlich hier noch eine ganze Weile liegen und lenkt die Tiefs über Frankreich in Richtung Mittelmeer ab. Und dabei lassen sie dann ab Dienstag auch in der Westhälfte noch einige Flocken los. In der Nacht fällt erstmal wenig Neuschnee, aber bei Werten um die -10 Grad droht dann verbreitet Glätte und besonders im Osten wird es eisig. Im Tagesverlauf ziehen dann aus Südosten Wolken mit Schnee herein. Für die meisten wird es aber ein freundlicher Tag und die Schneeschauer hier in Schleswig-Holstein, die ziehen bald ab. Die Temperaturen bleiben im Dauerfrostigen mit 0 bis -5 Grad und nur am Rhein reicht es für etwas Plus. Ab Dienstag, da schneit es dann auch in den westlichen Landesteilen. Im Osten bleibt es trocken und während sich verbreitet Schneeschauer mit Sonne abwechseln, bleibt es beim Dauerfrost. Und zum Ende der Woche lässt der Schneefall dann zumindest im Süden etwas nach. Ich wünsche Ihnen einen schönen Winterabend. But except for just some clouds which are seen just outside our country in southern Africa, around Devon, that are giving us some thunderstorms in those areas. That was our region where the kind of weather we had was a result of dry air that is continuing to come in. Just a bit
bit of moisture coming in. Even tonight, we are just going to have mostly partly cloudy weather conditions, remaining cool, especially over the high veld. Now, moving on to your tomorrow analysis, a different ball game. We have this high pressure system in this position. It's going to push in moisture coming into our region, moisture that is coming into our region from the tropics. That is going to result actually to afternoon isolated thunderstorms, mainly over the western parts. But during the day, we expect to have mostly partly cloudy conditions. Now, moving on to your minimum temperatures in Mbabane, Peacepeak and Hlangano 17, Mangayane 18, Mazini from 20, while Site and Domasha will begin the day at 22. Big Bend down in the low veld from minimum of 21 degrees Celsius, getting very hot during the day to highs of 34 degrees Celsius. Even down there, littoral oriental et occidental, des passages nuageux vraiment sans conséquence dans l'intérieur. Le vent de secteur nord-nord-est faiblit au fil des heures. La nuit prochaine à 40 km par heure. Demain, dans la matinée, entre 10 et 20 km par heure. 30 sur nos massifs, donc la mer se calme progressivement. Elle sera globalement peu agitée. Les températures, les minimales négatives dans nos villages de l'intérieur, par exemple, moins 3 dans le Cortenay, donc il y aura du verglas sur nos routes. Soyez extrêmement prudents. 1 petit degré à Sartène, 2 à Ajaccio, à Solenzara, à Porto Vecchio, 6 à Calvi, à Bonifacio, à l'île Rousse, 2 à Bastia. Regardons les maximales. Ce beau soleil va réchauffer l'atmosphère. Alors on aura 12, 13 à Ajaccio, Intramuros, 8 à Corte, 11 à Sartène, à Bastia, 10 degrés à San Giuliano, 8 à Solenzara, 9 à Porto Vecchio. L'évolution du temps pour les 3 prochains jours. Dimanche, une autre belle journée hivernale avec juste quelques passages nuageux un peu plus nombreux en soirée puisqu'il nous dusty and hazy over the north down to the central states with a visibility range of 2 to 5 kilometers. Now, early morning fog and mist patches will affect the coastal part of our country, which is expected to lift at sunrise. And as the day progresses, we expect the conditions to still remain the same over the north and the central states, while the southern coast should expect some localized thunderstorms. And now to the temperature forecast for today. Ieri frig și astăzi erau cam minus 7-8 grade când am plecat de acasă. București? În București. Oh, aveai un termometru cum să cade. Da. Păi erau minus 12 grade. Eu am plecat mai târziu. Am înțeles. Temperatura scade. Mă menajează mașina mea, da. Nu, dar e vorba de termometru de la mașină. Bine, nu putem să punem prea mare bază pe el, nu? Termometrele din stațiile meteorologice indicau de dimineață minus 12 grade la Filaret, minus 14 la Băneasa, minus 15 la Fumați. Deci, ger de-a binelea. De fapt, într-o mare parte din țară a fost ger, este încă, iar în depresiunile din estul Transilvaniei, cum ai spus, minus 25, minus 26 de grade. Ce înseamnă mare parte din țară? Înseamnă, cu excepția Câmpiei de Vest, acolo au fost valori termice sau sunt încă valori termice sub minus 5 grade, dar nu ajung la minus 10. Minus 5, minus 6. De la région de Zander, quelques noyaux donc de foyers pluvieux orageux sont observés sur le centre de la région de Maradi, le sud Ader et le nord de la région de Dosso. Un peu plus au nord, sur les départements d'Agadez et de Tintabaraden, une zone pluvieuse orageuse faible à modérée est observée avec des bourgeonnements un peu plus à l'ouest sur les régions frontalières avec le Mali. Hors de nos frontières, sur le nord du Nigeria, on note la présence de plusieurs amas nuageux. Pour ce qui est donc l'évolution du temps au cours des prochaines heures, il est prévu en cours de nuit des activités pluvio-orageuses faibles à localement modérées sur le sud des régions de Zender et de Maradi, le centre Ader, le sud de la région de Dosso, le nord de la région de Niamey, ainsi que l'extrême nord de la région de Tillabéri. Demain matin, il est prévu des passages nuageux. Dan wel, gisteren heeft deze orkaan in feite een hoek gemaakt van 90 graden en is dan afgestevend op New York, of althans de regio hier aan de oostkust.
Intussen bevindt die orkaan Sandy zich al lang boven land en is die ook al wat afgezwakt. Nu, iedereen heeft de mond altijd vol van het feit dat het zo een grote orkaan is. Ik zal u eens laten zien hoe groot deze orkaan is. Kijk, dat is de situatie gisteren, net voor deze orkaan aan land ging in Amerika. En als we dat eens op Europese schaal bekijken, kijk eens. Die orkaan die is quasi zo groot als Spanje en Frankrijk tegelijk. Nu, veel mensen zijn al wat ongerust. Die denken van zo'n orkanen die steken al eens de oceaan over. Komt dat ook onze kant uit? Het is wel zo dat deze orkaan intussen afgezwakt is. Dat is typisch, eens dat dat aan land gaat. Het komt ook kouder lucht tegen boven het Amerikaanse continent. Dat zwakt dat ook nog eens af. Hier in het noorden zit er ook nog eens hoge druk. Dus dat bepaalt dat allemaal. Dat ding gaat eigenlijk een beetje uitrazen uns bitxos, que serà més freqüents al sud del país i també algunes nuvolades en punts de muntanya. També serà un dia bastant més gris a l'arxipèlag Balear. Pel que fa a precipitacions, de nou concentrades bàsicament al Pirineu, especialment a la Vall d'Aran, a la zona de la Vall d'Aran, Pallars i la zona més alta del Principat, Andorra, amb una cota de neu que tornarà a baixar cap als 1.200, fins i tot 1.000 metres a última hora de demà, possibilitat també d'algun ruixat cap a Menorca i també en algun punt de muntanya de la zona sud de Catalunya, cap a la zona del massís del Port. Pel que fa a les temperatures, pujaran les mínimes. Aquesta nit serà menys freda que no pas la nit passada. I les màximes demà seran, ja ho veuen, similars o una miqueta més baixes, sobretot a les Terres de l'Ebre, però pujaran una miqueta cap al País Valencià i a les Illes Balears amb aquests colors verds, que vol dir que pujaran 2-3 graus la temperatura màxima d'aquest dimarts. Ara, el vent seguirà sent notícia, em sap greu perquè ja sé que hi ha molta gent que està cansada del vent. A les Terres de l'Ebre seguirà bufant encara moderada intensitat, però en canvi disminueix la tramuntana. Demà serà un dia de treva a la zona de l'Empordà, per tant, doncs demà una miqueta més tranquil. ጥቂት የሰሜን ምስራቅ የመካከለኛው የደቡብ ምዕራብ የምዕራብና የደቡብ ሀገራችን አካባቢዎች ላይ ሳሳ ያለ የደመና ሽፋን ይታይባቸዋል። ይህንኑ ሁኔታ ዛሬ ከተቀበልነው የሳተላይት ምስል ላይ ለመመልከት ብንሞክር በሰሜን ምስራቅ በመካከለኛው በደቡብ ምዕራብና በደቡብ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ የደመና ሽፋን የሚታይ ሲሆን በተለይ በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል ምዕራባዊ አጋማሽ ላይ የሚታየው ደመና የተሻለ ጥንካሬ ያለው ነው። በሚቀጥሉት 2 ቀናት ደግሞ የበጋው ደረቅ ፀሐያማና ነፋሻማ የአየር ሁኔታ በአብዛኛዎቹ የሀገሪቱ አካባቢዎች ላይ አመዝኖ ይውላል። በሌላ በኩል ደግሞ የደቡብ ምዕራብና የደቡብ የሀገራችን አካባቢዎች ላይ መጠነኛ ጥንካሬ ያለው የደመና ሽፋን ይኖራቸዋል። ከዚህ ጋር በተያያዘም በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል በጥቂት ቦታዎቻቸው ላይ ዝናብ ያገኛሉ። በመቀጠል ደግሞ በነገው ዕለት በአንዳንድ የሀገራችን ዋና ዋና ከተሞች ላይ ሊኖር የሚችለውን የአየር ሁኔታ ለመጠቆም ያህል አዲስ አበባ ከፍተኛው 24፣ ዝቅተኛው 7 ከፊል ደመናማ፣ ጅማ ከፍተኛው 27፣ ዝቅተኛው 9 ከፊል ደመናማ። Stora mängder med snö idag när vi har ett ganska omfattande frontsystem som rör sig in. Den lägsta temperaturen just nu det är i Kvikkjokk med hela minus 32 grader. På detaljkartan så kan vi se att det ändå finns utrymme för att solen ska kunna bryta igenom molntäcket både i Skåne upp mot Halland, även här in mot Vänern och Vättern i ett stråk och sen längre norrut så spricker molntäcket upp mer och mer. Men sen har vi också en del snöbyar som genereras här ute över Östersjön i den här nordostliga vinden. Och i området precis nära kusten här så är det varning för snöhalka. Kan också komma lite lätt snöfall söder om Vänern och Vättern. In över land då är vindarna i huvudsak svaga till måttliga och ju närmare högtrycksryggen man kommer desto mer avtar vindarna. Och här har vi en eftermiddag med strålande vackert väder men rejält kallt och temperaturvariationen kan vara ganska så stor. Finns en del molnflak i området och där molnen finns så dämpas också kylan. Och sen är det on va commencer si vous le voulez bien par la carte du ciel pour ce soir et pour cette nuit. Un ciel qui sera dans l'ensemble peu nuageux voire complètement serein et dégagé. Ciel étoilé donc demain matin déjà beaucoup de soleil sur l'ensemble de la Belgique. Le temps qui restera lumineux, ensoleillé et très printanier demain après-midi aussi. Alors il fera un petit peu froid encore cette nuit au sud du sillon Sambre-et-Meuse puisque les valeurs vont rester faiblement négatives avec moins 1 degré. Ailleurs on aura par exemple 3 degrés à Bruxelles ou 3 degrés à Tournai. La matinée de demain est encore un peu fraîche aussi avec des températures qui vont varier entre 3 et 6 degrés. Et puis demain après-midi, belle remontée des températures, flambée du mercure avec de 11 à 15 degrés. Météo France nous promet même localement un 16 voire un 17 degrés. Alors quel temps fera-t-il par après? Est-ce que ça va durer? Pas nécessairement parce que vous allez voir que dès mercredi, on a déjà un petit peu plus de voiles nuageux et ce ciel qui sans nuages l'après-midi à partir de la frontière française. Alors, la température minimale qui sera observée dans la ville province de Kinshasa est de 22 degrés Celsius, tandis que la maximale est de 28 degrés Celsius. À Bandundu-Ville,
la température minimale observée est de 20 Celsius et de 29 degrés Celsius. À Goma, la température la plus basse sera de 16 degrés Celsius et la température la plus haute sera de 22 degrés Celsius. À Kisangani, chef-lieu de la province orientale, la température minimale observée sera de 24 degrés Celsius et la température la plus haute sera de 30 degrés Celsius. À Kananga, la température minimale pour la journée du mardi 11 décembre est de 28 degrés Celsius, tandis que la maximale est de 30 degrés. Un peu plus loin, à la température minimale observée pour la journée du Καλημέρα. Καλημέρα, χρόνια πολλά, να είστε καλά. Η πρώτη φωτογραφία του χρόνου είναι, αν θυμόσαστε, ένα εκκλησάκι που είχα που φαινόταν μόνο του, η Αγία Θαλασσινή. Έρχεται ένα άλλο, το οποίο όμως, όπως είχαμε πει και προχθές, δεν θα μας επηρεάσει. Δηλαδή βρίσκεται μεν στην περιοχή της Ιταλίας, στο Τυρινικό πέλαγος, αλλά έχει μια νοτιοανατολική κίνηση. Πάμε στον Θοδωρή. Καλημέρα. Θοδωρή, καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα και καλό τριήμερο. Και καλό καλοκαίρι. Και καλό τριήμερο. 29 Καλαμάτα, 25 η Ρόδος, 23 στα Χανιά και 26 στο Ηράκλειο. Τώρα αυτές οι θερμές αέριες μάζες που είχαμε πει για τις προηγούμενες ημέρες έρχονται στην περιοχή μας. Το βλέπεις εδώ. Πλήρης είναι μία, λάδι θάλασσα. Για πες Θοδωρή. Την ίδια εικόνα έβαλα από πίσω μου εγώ. Ο Άγιος Νικόλαος στο βάθος. Να πούμε ότι ήδη έχουν εισβάλει αυτές οι ψυχρές αέριες μάζες στην Βόρεια Ελλάδα, όπου στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και σε πρώτη φάση στο Dus er komt wel wat sneeuw bij, vooral Noord-Nederland, maar de rest van het land stelt het heel weinig voor. Tot later deze week, maar daar kom ik dan zo. Nederland ligt ingetekend, eromheen allemaal bewolking. Hier zit ook weer dikkere bewolking met sneeuw. Dat gaat over het zuidoosten van het land trekken. Kortom, die zon die gaan we voorlopig echt niet zien. En dat gaat ook nog niet opklaren. Daardoor wordt het ook niet zo koud vannacht. In de sneeuwzone boven de noordoostelijke provincies, je ziet het opschuiven en ontstaat hier ook een zon op de overgang overigens tussen de vorst in het midden en het noorden. En temperaturen boven nul in het zuiden. Maar inmiddels is het kwik weer aan het zakken. En uiteindelijk vannacht duikt het overal weer onder nul. Tussen de 3 en de 8 graden. Ja, en het blijft gewoon lokaal kans op gladheid. Zeker als het even heeft gedooid. Maar ik moet u zeggen, die grote wegen zit heel veel zout. En zolang er gereden wordt, blijft dat relatief veilig om overheen te trekken. Morgen overdag op de meeste plaatsen blijft het vriezen met veel bewolking. En daar kan af en toe een beetje hele lichte sneeuw uitvallen. Do t'i ka qenë mëkalime vranësira si dhe intervale kohore me diell. Temperaturat në vlerat minimale në mëngjes janë luhatur nga -7 deri në -3 gradë, ndërsa gjatë ditës në vlerat maksimale shënuan nga 5 deri në 9 gradë. Siç mund të vihet re pra edhe nga pamjet e satelitore, rajoni në pjesën e parë të ditës është ndikuar nga masa ajrore të lagështa, të spostuara nga veri perëndimi drejt juglindjes së gadishullit. Në këtë kushte atmosferike, vranësirat janë bërë prezente më tepër gjatë paraditës, ndërsa në mesditë e në orët e vazhdim kanë bizotëruar kthjellimet. Për 24 orë të vazhdim, Ballkani do të jetë ndikuar nga një zonë zgjeruar e vlerave të larta të presionit atmosferik e masave ajrore të qëndrueshme dhe më pak të ftohta. Si edhe i pramoti do të jetë me alternime të kthjellimeve, si të vranësirave më të përqendruara në veri të gadishullit. Për gjatë lumenjve dhe rruginave do të ketë mjegull të përkohshme. Era do të jetë me drejtim nga veri perëndimi me shpejtësi deri në 7 metër për sekond, ku valzimi në detet Adriatik dhe Jon do të jetë i forcës 3. Edhe në vendin tonë, për nesër parashikohet moti alternuar me intervalet të përkohshme vranësira, shembull en ce jour de fête, le vent soufflera du secteur nord-ouest de 16 km à l'heure avec une température minimale de 31 degrés Celsius. La mer sera peu agitée. Dans l'après-midi et la soirée, un temps très ensoleillé, le vent s'orientera du secteur nord-est de 10 km à l'heure. Quant à la température maximale, elle sera de 42 degrés Celsius. La mer sera peu agitée. La marée est prévue à 16h22 avec 2,45 m. Elle sera basse 10h04 avec 1,90 m sur le continent. Un temps très ensoleillé prévu sur Tunisie, Cairo, Lusaka et Johannesburg. Des pluies sont prévues sur Nairobi et Addis Abeba. La température la plus haute est à Djibouti avec 42 degrés Celsius. La plus basse sera à Johannesburg avec 2 degrés Celsius. En Arabie, du soleil sur Koweït et Beyrouth. Le ciel sera plus bas à Sanaa. La température la plus haute est à 45 degrés sur Koweït. La plus basse sera à Sanaa avec 10 degrés Celsius. Pour le continent européen, un temps très ensoleillé prévu sur Varsovie, Athènes et Helsinki. Le ciel sera plus bas à Z Paris. północy i z wschodu będzie do nas w ten sposób wpływać. Czyli mrożenia
ciąg dalszy. I w nocy na początku może jeszcze nieco pruszyć w okolicach Zatoki Gdańskiej, ale też od Mazowsza po Wielkopolskę, a przez całą noc na południu Polski, tak właściwie od Śląska po Małopolskę, będzie sporo chmur i ma z nich pruszyć śnieg. Raczej słabo. Na Pomorzu i na ziemi lubuskiej mgły osadzające szać, no i ma być mroźno od minus 16 stopni na Mazurach, minus 11, minus 10 w centrum do minus 8 na zachodzie i na południu. Jedynie nad samym morzem może być minus 4. Na Pogórzu Karpackim wiatr, mimo że chwilami umiarkowany, może jednak powodować i zamiecie, i zawieje śnieżne. Jutro po ustąpieniu mgieł rozpogodzenia, a jeszcze na południu Polski sporo chmur i z nich ma pruszyć śnieg. Z tym, że z godziny na godzinę będzie pruszyć coraz. E também a ocorrência de período de chuva. O vento também, de modo geral, fraco, mas por vezes será também moderado do quadrante sul. Temperaturas máximas previstas 18 graus para Castelo Branco, mais para o interior. No entanto, 21 graus prevê-se para Coimbra e Lisboa, 22 graus de máximo para Leiria e Santarém. De assinalar a temperatura mínima que subiu, portanto, esta noite foi uma noite ainda relativamente quente em alguns locais, mínimas 19 graus, por exemplo, em Leiria, 17 em Santarém, 18 graus de mínima tivemos em Lisboa. Para o sul, o Alentejo e o Algarve, também aqui o céu de um modo geral muito nublado, ocorrência de período de chuva, principalmente mais no Alto Alentejo. Temperaturas máximas para o sul irão variar entre os 22 e 23 graus. 23 graus de máxima prevê-se para Beja. Para as ilhas, para o arquipélago da Madeira, vamos ter hoje um dia também com o céu muito nublado e ocorrência de período de chuva. Chuva que pode ser mesmo forte mais para o final do dia. De assinalar que também o vento irá soprar. Etwas weniger als im Süden. Aber wir haben ja auch flächendeckend im Flachland Schnee. Am wenigsten dabei liegt im Küstenbereich, am meisten im Osten und im Südosten. Also das Fazit: Schnee und Rodel gut, auch wenn die Sonne mal nicht scheint. Und es bleibt kalt bis einschließlich Samstag. Aber dann am Sonntag wagt doch mildere Luft einen weiteren Anlauf Richtung Mitteleuropa, das ja noch in einer richtigen Kaltluftschicht liegt. Und Sie können sich schon ahnen oder vorstellen, was da passiert. Also riesiges Kältehoch gegen atlantisches Sturmtief. Und der Übergang, der wird wieder kritisch auf den Straßen mit gefährlicher Glätte und teilweise auch wieder gefrierendem Regen. Aber erstmal dominiert die Kaltluft vor allen Dingen dort, wo es aufklart. Heute Nacht so vom Emsland wieder Richtung Sachsen, zweistellige Minusgrade. In diesem Bereich gibt es auch die wenigsten Wolken. Richtung Osten fallen hier und da noch ein paar Schneeflocken und teilweise bildet sich Nebel. Morgen dann sonnige Lichtblicke am We ehesten. expect about 60% chance of rainfall there for KwaZulu-Natal, Midlands and along the coastal regions, and even heavy rainfall into the northern parts. And those showers are expected to extend all the way towards Limpopo province, with Gauteng, Northwest province, and Mpumalanga expecting about 30% chance of rainfall for today. 16 degrees for DR. If you're going to be in Oudtshoorn, expect 17 degrees, 20 coming your way for all those who are in Calvinia. Sutherland dropping to 13 with a maximum of 32 later on. 35 for Worcester, Beaufort West, as well as at about 35 degrees. Bloemfontein, 27. All those in Mangaung can expect slightly warmer conditions for today. Berkeley West is at 33 degrees. Kimberley also at 33, with Postmasburg reaching a maximum of 34 later this afternoon. Durban, this afternoon is at 28 degrees. Tomorrow we're expecting warmer conditions with only cloudy weather expected for Durban as well as over Maritzburg and Mbombela. Some fog patches and cloudy conditions are expected for tomorrow. That's all for now. Do stay tuned. Attention tout de même, puisque ce dégel risque d'entraîner la formation de pluies verglaçantes, et ce, dès cette nuit. En effet, l'anticyclone qui nous protégeait va se retirer en direction de la Russie pour laisser la place à cette zone de précipitation ici qui va entrer dans le pays ce samedi par l'ouest, par le bord de mer. Alors comme cette nuit, il va encore geler, ces précipitations prendront la forme de neige. Elles seront précédées par beaucoup de grisailles, un manteau nuageux épais sur l'ensemble du territoire, cette nuit également, avec du vent qui soufflera aux alentours des 20 km à l'heure. Et cette zone de précipitation, au contact des températures qui, ça y est, repasseront en positif ce samedi, eh bien, ces neiges vont se transformer d'abord en neige fondante et puis en pluie, des pluies qui vont donc tomber sur un sol localement encore gelé. Voilà pourquoi les pluies verglaçantes pourraient se montrer particulièrement dangereuses ce samedi. À partir de l'ouest, quelques belles éclaircies sont attendues et puis la probabilité de précipitation est importante. Elle atteint 80%.